Hello नोंथांमोन खुलुमबाय दा आंनि आखायाव दङ हेडफन बे हेडफना जाबाय बटनि दा आं बेखौ खेवनानै नायगोन एमाजननिफ्राय बिहरनाय खेमसे लाबाय $409 जादों डिलिभार चार्ज लानानै bought sound has bought 100 bass power आरो 100 bass power जाहैबाय bought super extra bass 1 button microphone ओमफ्राय hands free pickup in बेनो जायाखै दा बेखौ खेवनोसै आङो खेवबाय नै बेखौ मोनफायो नैबेयाव दङ जाहैबाय बेखौ फ्रि मोनफायो बेखौ फ्रि मोनफायो खोमायाव होग्राखौ नैबे जाहैबाय बोट सेट 1 year मैन्युफेक्चार वारेन्टिबो दङ वारेन्टि कार्डबो ओमफ्राय बे जाबाय मेनु बेफोर ओरैनो हेडफना नायदो नैबे बे लक खालामग्रा फाननानै दोननानै लक खालामो बेखौ खेवबाय बेखौ दोनथ'बाय आं बेखौ देखायनोसै स्टार्टिंनिफ्राय नै 3.5 बे mm ओमफ्राय नै बाटोना बाटोन नैबे माइक्र'फन ओमफ्राय नै बेनो जाबाय So guys, thank you for watching. जायखिया खोनासंसै मोजांथार लाबाय आं दै रेकर्डखौबो खोनागोन नोंसोर भइस रेकर्डआ माबायदि बेनो